koleginice i kolege, s obzirom da će jedna od tema na našem seminaru koji će se održati u Zrenjaninu 5. aprila 2025. godine biti histeroskopska ablacija endometrijuma, prikazat ćemo vam jedan kraći snimak onoga kako mi to radimo. Histeroskopska ablacija endometrija je vrsta endoskopske operacije u kojoj se trudimo da otklonimo kompletnu sluznicu sve do miometrijuma, znači zajedno sa bazalnim slojem. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji. Nakon što se uradi dilatacija do 8,5 mm, koliko je to potrebno, ulazi se resektoskopom na koji je za početak montirana šlinga. Kao što vidite, šlingom skidamo kompletnu zadobljenu sluznicu, znači pokretima što dužim, i trudimo se da nam komadi tkiva ne ostanu zakačeni, jer nam onda smetaju u samom radu. Ovdje, na primjer, na prednjem zidu vidimo da smo ušli u neki miom, to je tip 2, znači većim delom je gore intramuralni, ali mora ipak pažljivo da se skida da ne bi protrčali van maternice. Sad, tehnika u principu svak to individualno prilagođava sebi, da li se ide suprotno kazaljki na satu, da li u pravcu kazaljke na satu, ali uglavnom bitno je da se kompletna sluznica ukloni. Naravno, imate komadi tkiva koji vam smetaju, malo ih gurate, snalazite se, vazduh također mihurići usled koagulacije tkiva koji nastaju. Sad vidite ovdje isto, znači površina nekog mioma, nije baš nešto hipertrofična sluznica u tom delu, ali skidamo čisto da bismo uradili denaturaciju tog sloja. Što se tiče indikacije za ovu vrstu operacije, to su sve vrste kako premenopauzalnih i postmenopauzalnih krvarenja koja ne mogu da se reše na drugi način, znači konzervativnom terapijom ili samo eksplorativnom kiretažom. Veoma se dobro pokazalo, jer i mi smo konkretno u našoj ustanovi uspeli za više od trećine da smanjimo broj histerektomija usled različitih vrsta tih metropatija, produženih krvarenja i tome slično. Naravno, ukoliko je žena u generativnom periodu i želi da ima još dece, onda se ova vrsta intervencije ne radi, jer nakon ovoga posljedica ovoga je naravno ašerman, odnosno slepljivanje i nepostavljanje endometrijuma kao funkcionalnog sloja. Operacija u principu traje, kao što vidite, ovo je neki nešto minimalno redigovan snimak, znači to je sad smo izašli pa smo malo ispraznili komadiće tkiva, nastavljamo dalje sa radom, idemo više ka grliću, skida se, znači ta sluznica, tačno se vidi ovdje, znači kada krene taj žuti sloj, to je već pojavljuje se miometrijum, ovo već ka grliću, sluznica grlića, cervikalnog kanala, izlazimo lagano napolje. Nakon toga dolazi sljedeći deo, znači ono što smo uklonili smo tkiva što više možemo, da li kiretom, kohleom, aspiratorom, da ne bi smetalo prilikom rada, ulazimo opet sa resektoskopom, ali u ovom trenutku smo montirali rol kuglu koja nam služi za denaturaciju, odnosno za koagulaciju eventualnog krvarenja i destrukciju preostale sluznice. Kao što vidite, opet idemo, znači, temeljno, znači po nekom algoritmu zavisnosti od operatera. Bitno je da se, znači,
kompletno unište preostali deo sluznice koji nije uspeo da se skine sa šlingom. Ovdje smo znači na onom miomu i njegovu ćemo znači ostaviti deo mioma, ali ćemo morati da denaturišemo taj njegov deo da ne bi bilo dolazilo do krvarenja. Veoma je praktična metoda i mislim da svaka opšta bolnica koja ima u sklopu sebe i odeljenje urologije ima resektoskop, jer urolozi sa njim rade tur prostate, tako da u dogovoru s njima, svi koji su imalovični, znači radu sa eksplorativnim kiretažama, frakcionirani i tome slično, vrlo brzo se prilagode na ovaj način rada i mogu da li sa pozajmljenom opremu od kolega urologa ili da nabave svoju opremu, mogu ovo da implementiraju u svoj rad. Kažem, veoma se dobro pokazalo, žene su prezadovoljne, oporavak na što je jednodnevna hirurgija, ujutru dođu popodne idu kući, komplikacije su minimalne, eventualno ukoliko se ne uspije u prvom aktu da se odradi kompletna destrukcija kod nekih većih kauma, kod izrazite hiperplazije i tako tih stvari, ponovim, nakon nekoliko sedmica dođe ponovo, odradimo onaj ostatak što je potrebno. U svakom slučaju, kako svih tih endoskopskih, histeroskopskih operacija, bitno je znači da taj praćenje potrošnje fluida, da ne bi ušli u neku veću potrošnju, čije možemo doći dovesti ženu do trovanja vodom i tome slično. Kao što vidite, smo koagulisali sluznicu koja je ostala u ostijumu tube. Tu je teško doći sa šlingom, kao što je teško doći i na samome fundusu gdje kako se zove, šlingom je teško paralelno sa fundusom gdje je sečnom, pa onda u nekim trenucima je to mnogo praktičnije destruisati samo rol kuglom. Evo, polako privodimo kraju, znači još malo tu gore fundus, gledamo da li ima još negdje da je ostalo malo neke sluznice, tu malo, tako da pogledamo unutrašnje ušće, levo u redu, desno isto dobro, tamo iza tih delova tog mioma koji smo resektirali, polako se izlazi ka napolje, guramo znači ovaj materijal koji smo uklonili, da bismo mogli to bolje da pogledamo i onda znači nakon što očistimo sve ovo, ovako nešto bi to otprilike trebalo da izgleda. Polako izlazimo sa instrumentom i to je u principu to. Ništa, hvala na pažnji, pa nadam se da se vidimo na sekciji koja predstoji 5. aprila u Zrenjaninu.